على آله الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. صدق الله العلي العظيم. سبق پھر پڑھ صداقت کا، امانت کا، دیانت کا. سبق پھر پڑھ دیانت کا، امانت کا، صداقت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. قدر قرآن دا کیا جانن اے دنیا دار نابینے. قدر قرآن دی جانن والے ون ستڑے شہر مدینے. خوار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی. ہم چو شبنم بر زمین افتندہی، در بغل داری کتاب زندگی. جن کی ناموں کی نہیں ہے انتہا، ابتدا کرتا ہوں اس کے نام سے. درود شریف اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
محترم دوستو، ماما جے گیا حضرت سلیمان علیہ السلام جے واقعات ماں قرآن شریف ماں ہکڑے واقعے جو کچھ آیتوں اوان جے ساموں تلاوت کئی تھو۔ ان کھاں اگ میں 4 ڳالهيون ذهن نشین کيو۔ دنیا میں مانو چين قسمن جا آهن۔ اب بدھو تھا غور سان یا بے پاسے خیال ہے۔ 4 قسمن جا مانو آهن۔ ہکڑا ہتے بھی برباد، آخرت میں بھی برباد، مانا بئی جہان انن جا چٹ۔ وہ کیڑا مانو ہن جن جا بئی جہان ختم؟ وہ آہے بے دین مسکین۔ بدھو، بے دین مسکین۔ بے دین آہے آخرت جو سمر بھی نہ ملندس، دین سان تعلق ہی کون دس، نمازی نہ تھو پڑے، روزو ہی نہ تھو رکھی۔ وری مسکین بھی آئے، پیسہ بھی کون تھس جو دنیا جو مزو وٹھے، نہ فروٹ وٹھی سگندو، نہ بسترو، نہ ہند، نہ جائے، مسکین۔ انہی مسکین بے دین جا بئی جہان ختم تھی ویا۔ او چاچا تو سان ڳالھايا تو تون تکي وری پوئتے تو انو ایندو ہی سکو بار۔ اب توجہ کرے وے ته ڳالھ سمجھ میں ایندي نہ منهنجي تقریر ائين دھوکے تے ٿوري آ۔ ماں ترتیب سان تواں کي ڪنهن منزل تے وٺي وڃڻ چاهيان، ان ترتیب ڏے دھیان ہوندو ته سمجھ میں ایندي ڳالھ، جو ترتیب ڏے دھیان نہ ہے ته ڳالھ سمجھ میں ہی نہ ایندي۔ ته جيڪو بے دین مسکین آ، ایک بے دین ॿियो مسکین، انہی جا بئی جہان ہلیا ویا۔ خسرت دنیا والآخرہ، قرآن شریف سے فرمائے خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ فرماؤ ان دنیا جو بھی خسارو کیو، آخرت جو بھی وڈے میں وڈو نقصان ایو آہے جو مانو جا بئی جہان برباد تھی وجن۔ چھا بچو؟ چڑو جیو جیو میں پورو ہو، نہ اللہ جو قرآن بدھائی، نہ دنیا جو مال کمائے، ان ہمراہ کے نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی، بنی جہانن جو خسارو کھڑی قبر پہتو، نہ ہتے مزو نہ اتے مزو۔ بیو مانو ہوا ہتے تے وڈو نواب آ، بدھو بنگلو آ، زمینوں ہن، مشینوں ہن، پر اتوں جو ذلیل مانو آئے آخرت میں کہ ٹکے جی عزت نہ ملندس۔ یہ کیڑو مانو آ؟ فرعون۔ فرعون سمجھو تا؟ یہ فرعون۔ فرعون کے بنگلہ بھی ہویا، فرعون کے زمینوں بھی ہویوں،
پر آخرت تے دھیان نہ ہویو، نبی جی گال نہ ٻدھائیں، ہتوں جو تو بادشاہ ہو پر اتوں جو ذلیل ترین مانو تھی اتھندو۔ وہ سمے آیو نا، یہ کام مانو یہ یاد رکھو بیو نمبر، پہریوں ہتے بھی ذلیل ہوتے بھی ذلیل، یہ مسکین غریب، بیو مانو ہتے تا بنگلن وارو آ پر دین جے ویجھو نہ ہے، نماز نتھو پڑھے، روزے جے ویجھو نہ ہے، مالتا تھس، بنگلہ تھس، ایسا جو سامان اتھس۔ قرآن شریف میں فرعون کے چھا نہ ہو، لشکر ہویو، خزانو ہویو، فرعون کے وڈو مال ہویو، قارون حامان جیڑا نوکر ہویس، وڈو مال قرآن میں لکھے پیا سجے کھوڑ جائن تے قرآن میں، پر موسیٰ نبی کے گھٹ پیو سمجھے، جدیں حضرت موسیٰ دین جی دعوت ڈنس تے چئے پیو ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین، زور سا سبحان اللہ۔ اب آیا سبحان اللہ اساں جو پیٹرول تھے، پر جہان جو پیٹرول ہی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، اللہ جو ذکر آہے تا جہان آہے، یہ نہ ہے تا پیٹرول ختم، ان کرے سبحان اللہ تا چوندا۔ موسیٰ علیہ السلام جی غربت ڈسی، چوے پیو تے ہی موسیٰ بھلو تو لگے ہو یا ماں، فرعون پہ چوے ماں بھلو تو لگا، موسیٰ تو بھل، ھذہ الانہار تجری من تحتی، اے پانی جوں ندیوں مجھے پیرن ہیٹھاں وہن تھیوں۔ جملو ڈسو چھا تو چوے، پانی جوں ندیوں، مصر جو نیل ندی، دریا جو پانی جہ جو بند کیاں جہ جو کھولیاں، یہ مجھے پیرن جے ہیٹھاں تھیوں وہن، ماں ایڈو ڈاڈو مرسایاں، رب موسیٰ کے چو گھبرانا، جے کو چے تو پانی جی نندیوں مجھے پیرن ہیٹھاں تھیوں وہن، یہ پانی ان جے متھے جے متھاں گزارے، ان کے پانی میں بوڑے، او ڈہ جو ذلیل مانو کرے اتھاری ناسے۔ اب گال سمجھو، وہ نیٹ چھا تھیو قرآن شریف ٻدھائے، موسیٰ علیہ السلام دریا تے سمندر تے بیٹھو، رب چیس فضرب عصاک البحر، سمندر میں لٹھ ہن لکڑ تو مار تا انہی سمندر میں 12 رستہ کڈھندس، تو کھے پار کرے ان ظالم کھے جے کو پانی چے پیو مجھے پیرن ہیٹھاں تو وہے، ان جے متھے جے متھاں پھیری دس، جو ڈاڈو کیرا زور سا مانوں میں کوئی پاور کو سب کمزور ہے۔ ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز، رب سے فرماؤ مانوں مجھو صحیح قدر نہ کیو، ماں تا سب کھا ڈاڈو آیا، ہکڑی چپٹی میں سجی دنیا برباد کرے، یاد بخلق جدید، نئے سر دنیا ٹھائے چلیاں تم مجھے اجاں دیر نہیں، اب اللہ جے کیا دیر گال سمجھو توجہ، فرعون بدو، سامے بدو،
پر ॾिसो قرآن جو कमाल قرآن تو فرمائے اغرقوا وادخلوا نارا پانی میں وجھی باہ میں پہنچایو ماس پانی میں وجھی النار یورزون علیہا غدوا وعشیا قرآن میں فرمائے صبح شام باہ جے سیکن تے رکھو تھماس پانی میں وجھی باہ پانی میں باہ لگندی ہاں پانی میں باہ لگندی نہ بدھو 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 اللہ ॾेखारे थो त लॻंदी आहे कीअं हाणे ॿुधो 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 तवज्जो सां ॿुधो क़ुरान में पाण थो सम्झाए هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال رب سائیں فرماयो وہ رب تواں جو ॾाढो जो बरसात में खिमण भी हलाइंदो आ बाह भी हलंदी आ पानी भी छम छम करे वसंदो आ रब फरमायो अंधो छो थियो आ तुझे अॻियां पाणीअ में बाह नथी लॻे पर मां लॻाए थो ॾेखारियां बरसात में खेवणियूं बाह जूं हलाए पाणी ऐं बाह कढाए ॾेखारी वाह या न क़ुरान सम्झाईंदो केतिरो ॾाढो आला ॿुधो फिरौन खे पाणीअ में बाह ॾिनई वरी पंहिंजे प्यारे इब्राहिम खे बाह में बाग बणाए ॾिनई ॻाल्हायो हवा इहो ॾिसो ॾिसो त सही काथे थो ॻाल्हाए क़ुरान हिकिड़नि खे पाणीअ में बाह ॿियनि पंहिंजनि प्यारनि खे बाह में बाग बणाए थो ॾे रब फरमायो ॾिसो मुंहिंजी कुदरत हे हिते ॾाढो मुड़ुस थियो पियो घुमे पर पाणीअ में विझी बाह ॾिनीमांस उन मूसा ग़रीब खे कमाए खटाए हितां जो बि बादशाह त उतां जो बि बादशाह बनाए छॾियो ॿियो माण्हू कमीने खे चवनि पिया कुए खे हेॾे हेॾे ॿुधो ॿुधो तवज्जो सां अवा कुए खे चवनि पिया त न वञे ॾहें पोइ पिंजरो रखियो हो लोह जो कुए जो पिंजरो ॾिठो अथव लोह जो पिंजरो पियो उन में ज़ैतून लटकियल हो कुए खे चवनि पिया चंद्रा न वञ चए बंगलो लोह जो ठहियो पियो आहे कीअं न वञा मेवा पिया आहिनि ख़ुशबू हिते मांखे मारे थी अब ॻाल्हि सम्झो था न त इन पिजारनि वारनि खे बि बंगला नज़र अचनि था मेवा नज़र था अचनि पर रब थो फरमाए छॾियो मता उन कलील सुम मावाहुम जहन्नम व बेसल मिहाद झट जी लज़्ज़त वठंदो पर हमेशा लाइ फासाए जहन्नम जो बल बणाईंदो मांस मुंहिंजो दीन न ॿुधई त हिते भल 5 मिंटनि लाइ वॾेरो हुजे पर मौत खां पोइ पटको लाथो वेंदुसि वॾेरे खे पटको बदल हूंदुसि जो ॿधोसि बि लही वेंदुसि ॻाल्हि सम्झो थोरी तवज्जो अब हेॾे चुप करे वे फ़क़ीर अब हेॾे चुप करे वेंदे या तोखे वठी हिते विहारिया विकणे पियो हो अरबन जो बहलूल फ़क़ीर मूरियूं गॾह जे मथां पोइ होको ॾे पियो अदा मूरी वठंदो ज़ोर सां होका पियो ॾे मूरी वठंदो
تو گدہ ہینگ کئی بجو ڈئی گدہ کے چائیں کمینا موریوں ماں تھو وکنا یا تو تھو وکنے گدہ ہو تو کہ ماں تھو قرآن پڑھا یا تو پڑھے ہاں توجہ کر چپ کرے وے قرآن مجید پڑھو وجے غور سان بدھ سمجھ تو کاڈے تو وجے باقی تو جو دماغ صحیح نہ ہے سمجھو اللہ صحیح مثال ڈنو تواں کنڈی وجھی کرے جڏهن پاڻي میں وجھندا آهيو تو مچھی پاسے مچھی کھائیندی آ تو یکدم ڈور نہ چھڪبي آ ان کي جھٽ اڃا ڈور ڏبي آ تو چङي طرح کھائے پیٹ میں وڃيس پوءِ ڇڪيانس اها ڳالهه قرآن میں ٿو چوي تو تواں ڏسو ٿا وڏيرن کي پجارے تے بدماشیوں کرے تھو شراب پیے تھو نشا کرے تھو دول دماما مزے جی زندگی گزارے تھو چے ماں یہ چھڈیو تھماس تھوڑی ڈور ڈنی تھماس قرآن میں چے تو انما نملی لہم بدو انما نملی لہم لیزدادوا اسما رب سے فرماو سا تھوڑی ڈھر ڈنی تھسے ستاں جو برائی میں ودھے پو اہڑو پکڑیندا سیس ان بطش ربک لشدید اللہ جی پکڑ سخت نکرندی بچی نہ سگندو بدیاں گھمن چھڈیس ہتوں جو ودھیرو اتوں جو کمینو اے ذلیل تھی اتھندو یہ بیو مانو پہریوں مانو ہتے بھی ذلیل تا ہوتے بھی وہ غریب بے دین ہے وری وڈیرو بے دین ہتے تا مزہ تو کرے پر اتوں جو ذلیل زور سان ٹریوں مانو ہتے دکھن میں مسکین آہے پریشان حال آہے بچڑا پالن جلا پریشان جھوپڑی بھی بغل دس برسات وسے تو پانی بھی گھر میں تو گھری اچیز ڈاڈی تکلیف میں آ پر نماز نہ تھو چھڑی نماز تے تو رب دے نہ دے تو جو در نہ چھڑیندس ڏکھيا ڏينهن گزري ويندا اسانجا وڏڙا پڙهندا آيو سيارو ويو اونارو سياري جا پوندم سيڙا گزري ويندم ڏکيا ڏينهن وری آيو اونهارو اونهاري جا پوندم مينهڙا گزری ویندم ڏکيا ڏينهن رب ماں ڏينهن ڏکيا سکيا گزاريندس پر تنهنجو رستو نہ ڇڏيندس ان جو مثال آهي بلال حضرت زور سان آئے تتل زمین تے پيو آ لکڑن جا وسکار آهن چھورا پٿر بھینڈیوں بھینڈ پیا ہنن تکلیف جے عالم میں آ پر چے تو احد احد رب تو جو نالو تو جے نبی جو دامن نہ چھڈیندس فرماयो حیدر قرار اے مسکین گھبرائیں چھو تھو ہکڑے لحظے میں سب تو جا دکھ لائے بادشاہ بنائے جنت میں وجھندے حضرت علی فرمایا بدو تمہاں اساں ننڈر میں اے دنیا ننڈر میں الناس نیام مانو ننڈر میں اذا ماتو انتبہو ننڈر میں مانو ڈسندو آدا خواب میں ماں کے کتن وتو آ متھوں کراں تھو دھک تھا لگن ماں کے ماریوں تھا ونن الہ چھا چھا غلط خواب نظر ایندا ہیں پر جدیں جاگ تھیندی آ تے یکدم دل خوش تھیندی آ تے کچھ نہ یار ماں ٹھیک پيو منٹ میں دکھ لئی ویا حضرت علی یو مثال ڏنو فرماؤ غریبو تواں ننڈر میں تھا دکھ ڏسو یہ دنیا ننڈر جو جہان آہے تو سمجھیں تو ماں پریشانا
جڏهं موت ایندو تڏهं فرشتا لهي توکي خوشخبريون ڏيندا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بدو قرآن تو فرمائے آخری وقت تھیندو انہاں نیکوکار غریب کي فرشتا لہی خوشخبریوں ڏیندا تو اللہ چئی بھیجي وئي ڏک ۾ سکھ ۾ رسول جي دین کي نہ ڇڏيوي مانن مذاقوں پہ اڑائي پر تو پنهंजे دین تے مضبوط رہیں شادی میں خوشی میں غمی میں رب جو نالو نہ چھڈي اج تو گھبرا نہ رب تجا اگیاں دکھ وسمائے چھڈیندو ڄن تھيائي نہ مستقبل میں توکے جنت جا دروازہ کھولے تو دے پریشان چھو فرماؤں ہی جو کھلندست سالن جا دکھ ایک لحظے میں لہی ویندس. غم نہ کھاؤ ماروئی تو جو اللہ ہی آہے غم نہ کھاؤ ماروئی تو جو اللہ ہی آہے 100 سالن جا ڈکھڑا ایک لحظے میں لاہے. اللہ وٹ دیری کو نہیں ان کرے دین سان تعلق رکھو چمڑا پیا ہو. حضرت بلال ہتے دکھیو تھی گزارے پر تاکہ خبر حضور فرماؤ کیا مجھے دیئے موکھے اللہ عزت دیندو بیا سب پیادل ویندا جنت میں پر ماکھے اٹھتے چاڑے جنت وٹھی ویندا. مجھے اٹھ جی لگام بلال جے ہتھ میں ہوندی مجھے لگام جی برکت سان جنت میں پہریوں پیر بلال جو پوندو پو ماں محمد داخل تھیندس جو ڈکھ کاٹیا تھس اتوں جو بادشاہ دوستو توجہ کرو اللہ جے کتاب سچو آ نبی جو فرمان صحیح آ تے ہتے بھی فرمائیں ٹیوں مانو ایو آ جو ہتے دکھیو پر اتوں جو بادشاہ. اے گھنا مانو تھیا ایکڑو ہتے بھی ذلیل ہوتے بھی ان جو مثال ڈنو ماں مسکین بے دی بیو ہتے امیر اتوں جو ذلیل ان جو مثال ڈنو ماں فرعون. ٹیوں ہتے دکھ میں بیماری میں پریشانی میں تکلیف میں پر دین نہ چھڈیئیں ان جو مثال بلال ڈنو ماں. چوتھوں مانو ہتے بھی بادشاہ ہوتے بھی وہ کیڑو سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام ہتے بھی بادشاہ تو ہوتے بھی وڈیرو ہوجے دین سان تعلق رکھیوں اچے تو پیسہ آئیں دنیا جا بھی مزہ وٹھے تو جائز مزہ دنیا جا بھی بنگلو بھی ملیس کوٹ بھی ملیس گڈیوں صدریوں بھی ملیس گاڑی بھی ملیس پر نماز جو بھی پابندہ تہجد سان بھی یاری تھس رب سان بھی ڈنڈیوں تھو اچے آخرت تے بھی ایمان تھس تے ہکڑے ڈیاں رب تو جے در تے حاضری لگندی اے رب جے در تے شکر کندو رہے تو ان جو مثال سلیمان علیہ السلام آئے. سلیمان نبی قرآن تو فرمائے اہڑو تخت سجو سجو کوٹھ ویٹھو ہوجے ہواؤں میں پیو اڈ. اب اہڑی بادشاہی تو کنکھے نہ ملی
پکھی بھی ان جے تابیداری میں، جن بھی، دیو بھی. ایڈو دنیا میں وڈو بادشاہ کوئی تھیو ہی ناہے جیڈو سلیمان سجی دھرتی جو بادشاہ تھیو. پر دعا بدھوس ت چھا تھو گھرے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه. بدو ایڈو مال، ایڈی ملکت، خزانہ، 99 گھر والی گال سمجھو نا، 99 گھر والی، ایڈیوں گھر والی. بخاری جی حدیث میں لکھل ہے ایڈیوں گھر والی. ہاں کمزور روایت میں نہ ہے، صحیح حدیث میں لکھل ہے. ایڈیوں گھر والی، ایڈی ملکت، سونے چاندی جا محلات، بیت المقدس عجیب ٹھارائیں. فرماؤ جن اے دیو ان جا تابیدار. پر دعا تو گھرے رب موکے توفیق دے، ماں موتے بھی تو جا احسان، مجھے ابے داؤد تے بھی تو جا احسان. ماں تو جے شکر واری زندگی گزاریا. اب کیڑی مال ملے تو شکر کجے، نہ ملے تو صبر کجے. یا شکر جی زندگی یا صبر جی زندگی. سلیمان نبی تو چوے ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. سائیں مجھے شکریہ واری زندگی عطا فرما. ماں توکھے نہ بھلایا، خوشی میں تین تھی وجا. ماں خوشی میں تو جے در تے ودھیک شکر جا نفل پیو پڑھاں. طرف سب تو جو مہربانیوں. شکر جی مانا چاہے بٹے ڈگڑ کھائی، لسی پی، متھو وڈو ڈاکار ڈئی کرے پو چوے شکر الحمدللہ. یہ چھڑو شکر تھوڑی ہے. شکر جی مانا ہے تو جیکے بھی نعمتوں تو کے ملیوں ہیں اللہ کے خلاف استعمال نہ کر. اکھیوں ملیوں تھی یا نعمت، یا اکھ غیر کے نہ ڈس، برا فلم نہ ڈس، پرائن عورتن دے نہ وجھ، ان اکھ سا قرآن ڈس، اماں جی زیارت کر، ابے کی ڈس. اب یہ اکھ ملیا انن شین دے لائے. ہانے جیکنے یہ نعمت رب جے خلاف استعمال کندو تو ناشاکر. گال سمجھو تھا، پیسہ دینا تھا تو جا کو نہ. اب پیسہ مانو جا پانجا تھوڑے، جو پانجا ہو جن تو ماؤ جے پیٹ ماں پیسہ لکایوں ہتھن میں کھایوں اچے. ہاں سون جا سکا، موتی جواہر نن. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. رب سے فرمایا واسا تواں کے ماں جے پیٹ ماں کڈھیو سے سب ہک جہڑا نکتو، کچھ بھی علم نہ ہو، نہ عقل ہو، نہ کن پیا کم کرن، نہ اکھیوں پیوں کم کرن. وہ آستے آستے وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. وہ آستے آستے عضون کم کیو، نعمتوں دنم، عقل دنم، اکھیوں جو دنم، کن دنم، ہتھ پیر عضوا دنم، سبنی کم شروع کیو. بس پیا تو دے موکلیم، ہانے موکھے نہ بھلا. انہیں نعمتن کے مجھے خلاف نہ ہلا. ہکڑے کے پیسہ ملیا رنڈیوں نہ چاہے، جو اللہ کے خلاف تو ہلا. راگ تھو بدھے، شراب تھو پیے، جو اللہ کے خلاف تو ہلا، جو ناشاکر تھی بیو. ان نعمت ڈنی تو وری انہی اللہ کے خلاف جے تو کہ پیسہ ڈنا وری ان کے خلاف ہلا. یا ناشاکری. تنجے کرے یہ دعا تو گھرے حضرت سلیمان علیہ السلام ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی.
وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ توفیق دے تمام سونا عمل کرے توکھے راضی کرے اچھا عمل جی ضرورت نبیان کي بھی آهي ڏسو था न हे वरी चरियो पियो चवे पोइ कहिड़ो कपिड़े वारो सॼी राति राग करे पोइ वरी पियो चवे साईं कोन्हे वांद वजूद खे कीअं नीतियां आऊं निमाज़ माना निमाज़ पढ़ण जी मूंखे वांद कोन्हे अदा इश्क में मां हाणे निमाज़ काॾो नीतियां अड़े निमाज़ जी ज़रूरत सभ खे आहे नबी निमाज़ पढ़े अली निमाज़ पढ़े कलंदर भिटाई निमाज़ पढ़न बुज़ुर्गी विलायत निमाज़ वारे खे मिलंदी निमाज़ वो अमल आहे जंहिंसां तोखे आदम बनायो वियो सजदे जे करे सजदो फरिश्तन कयो ऐं दोस्तो इहो सजदो आहे जेको क़यामत जे ॾींहुं बि थींदो यौम युक्शफ अन साक़ रब से कुरान में फरमायो हिकिड़ो ॾींहुं थींदो मां दुनिया ख़त्म कंदुसि न ज़मीन रहंदी न आसमान कुरान में थो चवे यौम नत्वि समा कतय्यि सिजिल लिल कुतुब फरमाओ आसमान ईअं वेड़ींदासीं जीअं तूं अख़बार जो पनो वेड़े उछले हाँ कुरान में थो चवे ऐं फरमाओ इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमुन कदरत सिज खे बेनूर बनाए ब्लैक होल में तब्दील करे छॾींदासीं चंड विस्माए छॾींदासीं फरमाओ इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा उहो ॾींहुं थींदो जॾहिं सॼी ज़मीन में धोॾा ईंदा ॾकंदी ज़मीन ज़लज़ला ईंदा रब थो फरमाए एॾो हौलनाक ॾींहुं हूंदो यौम तज़उ कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़उ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा व तरन नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद फरमाओ वो ॾींहुं थींदो अम्मा पंहिंजे बच्चे खे खीर पीआरण वारे बच्चे खे सटे वेंदी पेट वारनि जा हमल किरी पवंदा शदीद ॾींहुं हूंदो मुर्दनि खे उथारींदासीं नंढड़ा छोकरा दफ़न कया विया हा उहे शीबा कुरान शरीफ में फरमाओ उहे उथंदा पर पोड़ा थी उथंदा ॾींहुं एॾो ॾिघो हूंदो 1000 साल जो ॾींहुं यौम यजअलुल विल्दान शीबा रब से फरमाओ जंहिं ॾींहुं ॿार बि ॾिघे ॾींहुं जे करे पोड़ा बणिजी वेंदा एॾो शदीद ॾींहुं हूंदो इते इंसान खे ईमान ऐं अमल साले कम ॾींदो ॿी का शइ कम अबो भॼी वेंदो यौम यफिरुल मरउ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह कोई गॾु न रहंदो ईमान ऐं अमल तोसां गॾु हूंदा फरमाओ नबी बि अमल था कंदा वञनि इन करे अॼु हथ मथे खणी ऐलान कयो त निमाज़ पढ़ंदा रहंदासीं अब छड़ो पाण न बच्चन खे भी कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा कुरान में फरमाए पाण भी बच जहन्नम खां पंहिंजे बचड़नि खे भी बचा ज़ाल खे भी बचा अजय हिम्मत कयो अमल साले सुलेमान नबी भी घुरे पोइ अॻिते उनजो हिकिड़ो किसो थो ॿुधाए अलाह त उहो केॾो नबी हो केॾी वॾी बादशाही पोइ बि अमल साले जी दुआ मूंखां थो घुरे ॾिसो एॾो नबी हो जो पखी भी उनजे ताबे हा
ڈکھن پکھی عجیب پکھی آ تمہاں ڈٹھو الائے نہ ہدہد عربی میں ان کي ہدہد چئبو ان جي چونب میں ہڪڙي سيڪنڊ میں 20 ڌڪ هڻندو کاٺيءَ کي هڪڙي سيڪنڊ میں انگريز سوچن ٿا پيا ته ان جي دماغ ۾ ڇا آهي جو 20 ڌڪ لڳن ٿا هن کي پوءِ بि دماغ ۾ سور نٿو پويس هڪڙي سيڪنڊ ۾ مانا اهڙا ته هزارين ڌڪ هڻندو ۽ کاٺيءَ کي پٽيندو اهو پکي عجيب پکي آهي ان تي تحقيق ٿي ٿي اڄڪل قرآن شریف میں ان جو ذکر ہے ان کے عربی میں حدود چئبو ہکڑی دفعے حضرت سلیمان علیہ السلام باہر نکتا جاچ کیو حاضری وتو کیڑا آہن کیڑا بھجی ویا کیڑا ویٹھا ہن کیڑا ہیڈے ہوڈے ہن یو ڏسن پیا ته ڏٺو پکي حدود کونے وہ حدود نوکری ڏيندو پاڻي کو ڳوليندو الائے ڇا کو کم وٺندو پکين کان ہاणे بھی کم ماڻهو آدھے ٹپال جو وٺندا آدھے کبوترن میں کچھ وجھی چھڏبو آ خط بت قرآن میں لکھل آهي ته حدود پکي ٹپال جو کم کندو آدھے چھو ته قرآن میں لکھل آهي حضرت سليمان خط لکھی گچي بدی چس وڃو تے فلانی رانی جي سینے تے رکھیا وہ تے رکھیا یہ قرآن شریف میں لکھل پکھی اڑا کم کنا ان ڏٺو ته پکھی کونے حدود ڊکھن پکھی کونے هاڻي ڇا ٿو جملو چوي ڏسو قرآن ڇا ٿو وما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين ڇا ٿي ويو آ مان نٿو ڏسان هدهد پکي کي ڇا وہ غائب ٿي ويو हाणे ॾिसो लफ़्ज़ छा थो चवे ईअं नथो चवे मां नथो ॾिसां न मूंखे छा थी वियो आहे मां नथो ॾिसां चइबो त दुनिया में नेमत जी कमी थिए त माण्हू पाण खे संभाले अबाबर पिया तुंहिंजा किरी पिया रिढ गुम थी वई तूं पाण खे संभाल रिढ खे पोइ त माखां का ग़लती थी हूंदी तॾहिं अलाह साईं मूंखां रिढ खरसे वती नबी सिखारन था न इएं कबो नबीअ जो इहो हुदुद पखी गुम आहे त पाण खे थो ॾिसे चए थो मूंखे छा थी वियो आहे जो मां नथो ॾिसां हुदुद पखी बसि पियो हुजे हुदुद पखीअ खे नथो ॾिसां छा थी वियो आहे ॻाल्हि सम्झो थोरी तवजो इहो आहे हिकिड़े अलाह वारे खे चयूं त तूं सम्झी सघे थो त अलाह तो ते राज़ी आहे या नाराज़ आहे चए हा बिल्कुलु सम्झी सघे चए कीअं जॾहिं मां निमाज़ 5 ई वक़्त तकबीर ऊला में पहिरीं सफ़ में बीहंदो आहियां समझदो आहियां त अॼु ॾींहुं मूं ते अलाह नाराज़ हो जॾहिं निमाज़ घुसी वेंदी आहे या देर सां पहुचंदो आहियां पोइतों बीहंदो आहियां चवंदो आहियां कुझु मां में कमी आई आहे जो ओॾो यार मूंखे थोरो पोइते बीहारियो सम्झो था न त नेकीअ जे कम में घटिताई थिए सम्झो त अल्लाह नाराज़ थियो आहे त थोरो पोइते कयो अथसि पोइ इस्तग़फ़ार कयो तौबा कयो तव्हांजो वरी अॻिते थी पओ बाक़ी पैसा फिरौन खे बि ॾींदो आहे इन्हीअ सां रब जी रज़ा नारज़ा न जाचबी आहे माण्हू वरी इहो सोचींदा आहिनि यार अॼु पराई मेंह मिली पई मुफ़्त में घर ॾे हली आई अॼु 10 महीनो अथसि कोई संभालण वारो न आयो आहे मज़े सां मूंखे हथ अची वियो अड़े इहो त हराम तोखे रब धिके मोकिलियो आहे परायो माल सम्झे इन सां रज़ा नारज़ा थोरी थींदी अबा इन सां तव्हां मथो न मारियो तव्हां मारींदव न तव्हां सियाणा बि चरिया थी वेंदव छॾियो न चरे खे चरियो पंहिंजे लेखे पियो मथो हणे तव्हां सियाणा थी वेहो तव्हां सिधी ॻाल्हि ॿुधो बसि तव्हां तवजे में रहो इहो हिकिड़ो सम्झे न सम्झे तव्हां त सम्झी उथो क़ुरान शरीफ़ सम्झणु ज़रूरी आहे ॿुधो त मां पे अॻु रखियो हज़रत सुलेमान पाण खे पियो ॾिसे मूंखे छा थी वियो आहे नथो ॾिसां हुदहुद पखीअ खे ग़ाइब आहे इतां सम्झ में अचे थो त नबीअ खे ग़ैब जी ख़बर ॻाल्हायो नथा जो ख़बर हुजे हा त पुछे हा त हुदुद काॾे वियो उनखे जॾहिं ख़बर हुई त फलाणी जाइ ते वेठो आहे ईअं थो पुछे
بابا ماں کے حدود نٿو نظرے تو مانا نبی کے غیب جی خبر زور سان جٹ وری چوندا آهن اسان جي پير کي سڀ خبر آهي اسان جي پير کي او ماں وری چوندو آهن ته بھلا پو تواري پير کي ٿاڻي ۾ ويهاريون جنهن جي بي چوري ٿي تواري پير کي موچڙا هڻي چونس ٻڌا ڪاڏي ويو اهڙو کڻي ويو وہ تو تھانن تے جو پیر بدھجے نا اب سب خبر تھس کرائے تو پہ بدماشوں سمجھے سے وہ بھی بدھائے نٿو تے وہ تو خبر سب زور سا اñا بدھایا اسا پڑھندا سے اسا ہوندو ہکڑو بروہی یوسف جے نالے سان ڈگو ہوندو لکڑے جے دو طالب سمجھے سے ایڈو بلا ایڈو جوتو ہوندو اس پیر میں سبنی جو مسجد میں جوتیوں چمپلیوں کھڑی ونجن پر یوسف دروہی جی کوئی نہ کھڑے یہ کھڑے بھلا ان کہیں اچے تک کھڑے ہیڈو پیر کہیں جو ہوجے ہی کون سمجھے سے ان کے چھڈے ونے وہ ایو اساں ونوں پیا تے ہکڑو ویٹھو جے فقیر گروڑو مانن کے غیب جوں خبراں پیو ہنے ابا ہکڑن کے چے تو جے گھر جے اگیاں ببر بیٹھو ہانے سندھ میں اساں وٹ ببر نہ ہن چھا بلائے تے انب بیٹھا سمجھے وری بے کے چے تو جے گھر جو منہ ڏکھڻ ڏيا ہن گھڻو کرے اساں جے سندھ میں ڏکھڻ جي ہوا ايندي آ نا ته مانو گھر منہ کاڏي ٺاهيندا آهن پو وری ڄٹ پيو چوي سائیں حرامي کي کچھ خبر پوي تي واقعي مان جي گھر جو منہ ڏکھڻ ڏيا ہن حرامي کي کچھ سائیں کچھ نہ کچھ دھپو پويس تو مانا ایمان پيو آنے ان جي پورين خبرن جي مٿا وری اسان جهڙو پوڙو ڏسي چيسين توهان کي هاڻي هوڏو طاقت ٿوري ڊري ٿي وئي اب ہاں وہ بھلا طاقت ودی مانو کرو تو اڑا وچا پوائنٹ ہندا ہے جو کچھ نہ کچھ مانو کے لگے تو وہ پھاسے تو ماں ان کے چیو ابا قرآن میں لکھل لا یعلم الغیب الا هو غیب جی خبر اللہ کا سوا بے کے نہ پوندی تو ماں کے چیں حل مولوی قرآن ماں بھی پڑھے لاں وہ تعویذ لکھے بیٹھو نا ماں کے ماں بھی قرآن پڑھے لاں تعویذ ماں لکھ دو ماں کے خبر پوے تھی تو یوسف دروہی ماں کے چو سائیں مولوی تو چھڈیس تو ماں تو ڈساں اب وہ وڈو جوتو 14 انچن جو کڈھے پیر ماں جو متھن جھلے بیٹھے جو فقیر بدھا تو کے خبر پوے تھی تے ہے ہندس یا تو کے نہ ہندس آنے چاہندو آ نہ ہن دیں تے ہے چریان ٹھکا تھو کڈھائے تبھی ہن جی گال غلط تھے جو چوے نہ ہن دیں تے ہے ہنیس تو جو چوے ہن دیں تے نتھو ہنے تے بنی پاسن نو پھاتو تو ماں ڈٹھو ان جے پیرن تے ہتھ رکھی کری پيو ان کے چیں خدا کے من یار ماں کے خبر نتھی پئے ماں چو ماں قرآن بدھايو ماں تے چیں پيو سب خبر ماں کے پوي تھی ہانے جوتے تو کے سدھو کرے چھڈیو تے کڈیں کڈیں قرآن شریف مانو نہ سمجھدا تھے جوتو بھی ساڻو ہوجے گال نہ سمجھو ہاں چنڈرو مانو یہ تھوڑے سمجھو جیڈو وچ قرآن جو بدھائیندے چوندا نا دا مولوی اساں جو مرشد متھے اڑے ہے قرآن کو پڑھا تے مرشد متھے مرشد قرآن کا متھے ॻाल्हायो नथा सभ खां कलाम अल्लाह मथे आहे इन जे करे इन सादे खे ख़बर कोन्हे इन खे मोचड़ो लॻे न अहिड़ो सिधो थींदो जो वरी कॾहिं न चवंदो त मां ग़लति आहे हुन ॼट खे चवंदे क़ुर खणंदे ॾेखारे च कहिड़ो क़ुर आहे हे आहे अहिड़ा त 10 खणी वञे त ॿिए ॼट चयुसि त वाह ॿियो आहे कहिड़ो चयो ओ हो जेको पथर पियो थींदे इन खे चवंदासीं क़ुर चयो वाह इहो असां खां चढ़ियल आहे तव्हां जो दांद आहे सम्झो था न हाणे ॾिसो सॼो मसइलो इहो आहे त माण्हू बदमाशी कनि था त दोस्तो तवजो कयो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थो चवे माली ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गाइबीन छो नथो ॾिसां मां हुदहुद छा थी वियो आहे मूंखे
حدود نٿو نظر اچے چھا غائبا لأعذبنه عذابا شديدا ما انکھے عذاب کندس ڈاڈھو عذاب ہاں سائیں عذابا شديدا او لأذبحنه یا ذبح کندو ماس او لیاتینی بسلطان مبین یا کا چنگی خبر کھنی اچے دلیل کھنی اچے تو پوچھ دے گیا چاہے وہ فیصلو اگ میں نہ کجے پیریوں بدھ جے آسے پیریوں بدھ جے ان مجرم کے بھی بدھ جے تو چوے دادو متاں کا گال ہوجے اس واقعی تو وہ بدھ جے صحیح ہونے تو بدھندو ماس اترے میں ہاتھ حدود اچھی ویو ڈکھن پکھی اچھی قرآن میں لکھو پیا جو قصو اچھی ویو تو حضرت پوچھو کاڈے وے تو کہتا سزا لگندی تو بنا موکل ہلے وئی تو چھا تو چوے احط بما لم تحط به ماں ایڑی خبر کھنی آیو آیاں جیکا سلیمان توکھے خبر نہ ہے توکھے خبر نہ ہے جیکا ماکھے خبر آوا توکھے خبر نہ ہے ہکڑے جو ادائیو تو وہاں بھی پکھی تو لگے مولوی ماں جو پکھی بھی وہاں بھی تھی نان کا چاہیے لگے تو وہاں بھی نبی کے تو چوے تو کے خبر ہی نہ ہے ماں ایڑی خبر کھڑی آئی آج ڈسو کدے کدے کہیں ہیٹھیں کے بھی کا وڈی خبر ہوندی ہے اصل ضروری نہ ہے تو مولوی کے سب خبراں ہو جائیں ایکڑو وڈو مولوی ہو اساں جو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ وڈو عالم سگورو ہوयो وہ ایکڑو بھنگی ایندو ہو وہ ایندو ہو تو پیشاب پاخانہ صفا کرن پر حضرت پڑھائیں دے اچھی دیدو حضرت پوچھو مان طالبن پوچھو سائیں نا بھنگیے جے کرے تواں اٹھی بیندہ آیو چھا چکرا جے ادا گال تواں کے خبر نہ ہے یہ منجو استاد حضرت علی سائیں فرماؤ جائیں ایک اکھر بھی سمجھایو وہ اساں جو من کرا حرفن فہو استاذی حضرت علی فرماؤ جائیں ہکڑو اکھر مکھے سکھایو وہ منجو استاد انہیں بھنگیہ کا ماں پوچھو کتو بالغ کدیں تھیندو من حضرت کے خبر نہ ہوئی نا تدی پوچھیں سے کتو کدیں بالغ جائیں ان بھنگی کتا دھاری دو ان مکھے بدھاؤ جدی جنگ کھنی مٹرے تو سمجھو بالغ گال سمجھو تھا نا تو کدیں انہوں نے ارے بس کر تو کیا ہلو جی ادا ہل 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 ادا تمہاں نہ ڳاल्हायो چرے سان نہ ڳاल्हायो چھڏيوس بي ادا کڈي چھڏيوس ٻاهر اوڏي ٿڪيوس ٻاهر پوڙو ماڻهو آ سڄو جلسو خراب ٿو ڪري پوڙي چڙي سڀني کي کندو خراب اڃا ته شروع ٿيو آ جلسو مقصد ان کي کڈي چھڏيو چري کي حديث پاک ۾ ايندو آهي ته قرآن شريف ۽ حديث پاک نے مسجد میں نہ ننڍڙے کي چھڏيو نہ حیض واری عورت کے نہ چرے کے چھو یہ چریو تو مانو کے سبنی کے خراب کندو تنجے کرے نہ کڈی چھڈے بہتر نہیں ہے نہ تو سبنی عالمن کے ویٹھو تنگ کندو تو گال سمجھو تھوڑی بس ماں دعا تو کیا تواں نتھا کڈیو ماں دعا تو اللہم صلی بابا ماں نہ پکندس ماں تقریر ماں جو واندی نہ ہے مونجو کم کو ایڑو واندو نہ ہے بابا ماں وری بی جاتے ویندو اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره وفقنا لما تحب وترضى برحمتك يا الله بس بیٹھا بیہاریو تو انہیں کے بیہاریو اساں نہ مہندا